السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والحمد لله رب العالمين. أمي بكسبلا إني وبن سوال ما كنت لتا أن سبما لكلمة بك جمال من كلامه بسم الله. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد شيخ آدم أمي على فوق على بركة الله على ميكا أنا كفو يلوم بركة منا يورو بركة منا واتي بركة منا أمي على فوق الحمد لله. أما ينا الله سبحانه في بارمينا منوك كان بأنسيما أنسيما تفوتونا تكتولا يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بل ما لم يكن بلجنا بل مسلمون أني أكرموا اليوم بغبلتك ni الأستاذ الشيخ إسماعيل سيسي nali bina inshallah andeme anga ku bulla kabe bikasima ngali follow misira ma bali ma chero kayira kafo ku ni blanche kala tike ni muso fay yala ese sharabi femini chefe wayoke ni udebita de maluborota wala manaso di wala mananyo na woro wala masiku mi abudi ke ku sharabi mini fula bismillah. Alhamdulillah shukran. Ñingal mi folani Brambuya furu yɛrɛ sigila laɲini min kama ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn sutura ɲɔgɔn dɛmɛ ɲɔgɔn ka ko kɛ ɲɔgɔn ka ko ye an bɛɛ ye kelen an fa dama ni an ba yɔrɔ hawa yɔrɔ an bɛɛ o kelenya fɛn dɔw de b'o keleyaw sabati o dɔ ye furu le ye n'o furu kɛla an ya balimaya bɛ sabati n'o le ye o balimaw bɛ kɛ ka bɛn ko mun ma o dɔw ye ninnu ye an ya adamadenya tagacogo la sariya yɛrɛ ka laɲini t'o la o balimayaw bɛ yen o adamadenyaw bɛ yen an ka sigi la an faw fɛ ka kɔrɔ ni furu kɛla so fila bɛɛ kɛla kelen ni so fila bɛɛ kɛla kelen ni se bɛ yen ɲɔgɔn dɛmɛ o ye fɛn ye fɛn min o man ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ donc nin bɛ don babu de kɔnɔna la i y'a faamu donc ni e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i se ye min ye o de cɛ ka ɲi y'o kɛ i se ye min ye bon laada dɔw kun bɛ yɔrɔ dɔw la fɛn dɔw kan ka bɔ o ye laadaw ye o fɛn bɔ yɛrɛ o t'i bali k'a fɔ i ye lɔni ko wɛrɛ min n'olu tɛ kelen a ko kɔni dɛni bɛ burancɛ ka se de la ni se min b'a ye a k'o lɔyɔrɔ kɛ o ye fɛn min n'o cɛ ka ɲi fɛn kɛrɛkɛrɛnni t'a la laada le kɔni bɛ fɛn dɔw kɛrɛkɛrɛn i kan ka nin kɛ i kan ka bifan bɔ i kan ka olu si tɛ laɲini ye laɲini ye e seko ye min ye bungo sɔn e yɛrɛ dolo aw kɛla kelen hinɛ ɲɔgɔnya ni ɲɔgɔn ka ko ta o ye fɛn min ɲinɛn b'an fɛ an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna. Alhamdulillah shukran ustaz jalo ka bɛn yɔrɔ ma a ko a y'a kuma na ko a kɛla sababu ye min ka dɔ ka furu sa ko cɛ k'a yɛrɛ ko malobɔrɔ si t'a ye mais ko f'a ye malobɔrɔ de ta o cɛ fana ne hakili la k'a fɔ tuma dɔ fɛn dɔ se t'i ye nka i bɛ se k'i yɛrɛ jagoya cogo dɔ la min de bɛ juru le ta k'o n'a ɲɔgɔnnaw kɛ ni ala ka nɔgɔya k'i i b'a sara nka ko a kɛra sababu ka min kɔ furusa n'o furusa n'o cɛ ka jan ɲɔgɔn furusa cɛ ka jan n'o ko tɛ nin ye a se ko tɛ nin ala sigi ala le k'a ɲin'a fɛ ala ma ɲi do furusa kun tɛ ne furusa ko tɛ a ma s'o yɛrɛ ma a ma s'o ma n'a se t'a ye n'a se t'a ye ka fɔ ten ala yɛrɛ min ka an dan ka ko bila an kunna a ma ko karaba an kunna an tɛ se min na la yukallifu Allahu nafsan a se ye min ye a b'o kɛ sigi balimaya la furu kɔnɔna la o man ka se furusa ma o man ka se furusa a ma s'o yɔrɔ ma tuma dɔ fana n'i y'a ye furusa hakilila min nana buranw fɛ laala ka kunsaya nin ye ale yɛrɛ ka lɔyɔrɔ laala lɔyɔrɔ dɔw bɛ yen ale m'o yɔrɔw jate n'a sɔrɔ o kun jateni b'a bolo o fana ye ale lɔn n'o ye fo kana se nin ma a tun tɛ se nin min bɛ fɔlɔ tɛ fɔ o donc an kan ka hakili to ko dɔw bɛ yen i b'a kɛ a b'i yɛrɛ dɛmɛ nin mun bɛ kɛla nin an faw tun b'a fɔ n ɲɛna n'i ye buran bonya bɛ kɛ sababu ye ka denw de baraka a bɛ denw baraka a bɛ denw sabati
o kosɔn kuma dɔ an bɛ nin fɔ denmisɛnw ɲɛna furukɛlaw ɲɛna kana fɔ ko muso bɛ taa dɔ la ta bɔlɔ tɛ ni ko b'a i bɔrɔn fɛ i t'a kɛlɛ i muso kama dɛ a bɛ sabati min bonya min lase ma a b'i kɔ sabati kuma dɔ degun dɔ yɛrɛ bɛ k'i ni muso cɛ n'i y'o filɛ ka d'a ma i b'a i fari bɛ faga ko dɔw la n'i fari kana faga dɛ i denw bɛ sabati ni baara mugu de ye i kan'u ni tɛgɛ gbɛlɛnya ɲa voilà donc an bɛ se ka min fara kuma kan a ma se furusa ma furusa ko tiɲɛ nin ye i y'a faamu n'ala sɔnna ma alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ fadilatul ustaz Ismail Cisse an b'a fo ɲininkali filanan o de ye an balimacɛ bɛ ka yira k'a fɔ yala ko a bɛ fɔla kalankɛlaw bolo ko dugukolo bɛ munumunu tile kɛrɛfɛ yala ko dalilu b'o la min b'o sabati wa ni kuma ni kuma kura tɛ kuma kɔrɔ don kuma kɔrɔ don Sheikh Adam mɔgɔ fɔlɔ mun kɔnna ka nin fɔ an karamɔgɔw le kɔnna ka nin fɔ an karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔw de kɔnna ka nin kuma fɔ i b'a faamuya la ko dugukolo bɛ munumunu an ye nin fɔ min kɛ an karamɔgɔ kɔrɔw fɛ o kɛra sɔrɔ lɔnni ma yiriwa karamɔgɔ mun ka nin fɔ olu nana daɲa min kɛ bon mun nana o kɔfɛ sɛbɛnni filɛ ma nɔgɔya o ma an jugu ka kow ɲɛɲini olu nana kɛ nin fɔbaga ye a kɛla anw yɛrɛ ɲɛna komi nin kuma bɔla olu la ka sɔrɔ anw yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔw ka nin kuma fɔ i b'a faamuya la a basi yɔrɔ kɛla min ye mɔgɔkɔrɔw o nana kɛ mun b'a kuma fɔ dɔw yɛrɛ b'olu kɛ k'u tɛ silamɛ ye k'a bɛ nin kuma fɔli ma an b'a fɔ a ma so yɔrɔ ma ala yɛrɛ min kan dan a ko fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun komi yɛrɛ b'o fɔ ka siya ahli zikri fi kulli takhasus mɔgɔ bɛ fɛn min lɔn o lɔnni bɛ a la ni ko min bɛ yen i b'o le ɲininka n'i y'o ɲininka Sheikh Adam i bɛ bɔ hakikaw kalama donc ahli zikri o ye jumɛn ye nin yɔrɔ nin na mun ka ni kalan kɛ mun y'a kalan kɛ k'a kow ɲɛɲini ala fana y'a nɔgɔya o ma k'a lɔnni di o ma a lɔnni bɛ ɲini ni fɛn mun ye o minɛnw b'o bolo donc o minɛnw sɔrɔla u bolo olu ka min fɔ o le ye kisɛ ye dɛ Sheikh Adam o ye jumɛn ye dugukolo la terre tourne autour du soleil o de hakika ye tele lɔn no yɔrɔ kelen mais dugukolo a bɛ munumunu ni aya mun nana ko ala ka dugukolo sabati ni kurubabaw ye o tɛ ɲɔgɔn ka sira la o t'a yira k'a tɛ kɛ la Sheikh Adam ni ka ventilateur bila a bɛ munumunu na a bɛ bouger la a lɔn tɛ yɔrɔ kelen mais a bɛ munumunu a tɛ munumunu mais ventilateur lasili yɛrɛ lɔn bɛ cogo di donc nin ye lɔn dɔ le ye fɔlɔ mɔgɔw ka min fɔ olu ko o ka kuranaya wa shamsu tajri mustaqarri laha olu tele bɛ boli mais n'a fɔra a fɔlɔ k'a bɛ boli min kɛ a bɛ bolila cogo min na olu ka sɛnɛnu bɛ boli sɛnɛnu bɛ boli la o ka bɔ Firidawusi la n bɛ taa la lɔgɔfɛ la donc boli kɔni kɔrɔ o kɔni lɔnni nɔ an fɛ n'a fɔra ko boli fɛn bɛɛ n'a y'a boli cogo don i b'a faamuya la donc an bɛ min fɔ fɔlɔ mɔgɔw y'a yira ka fɔ non tele ale bɛ yɔrɔ kelen dugukolo de bɛ ka munumunu o de sabati o de fana ka kɛnɛ donc mun ka kalan kɛ an juguw la a minɛnw b'o bolo a lɔnni b'o bolo u ka min sɔrɔ o de nin ye an fana ye karamɔgɔ babaw mun fana tɔgɔw fɛ ka taa kalan kɛ ka bɔ hakikaw fana kalama i b'a faamuya la Docteur Zagalo ani Docteur Mohamed Ratibu Nablusi olu ya takasusu le ni fɛngɛ ninnu ye olu ye mun a ilmu falak olu ka mun sabati o ni Sheikh Adam donc an bɛ min fɔ yɔrɔ nin na a bɛ bolila a tɛ bolila o a bɛ ala ka se yira i y'a faamuya la a lɔla yɔrɔ kelen a tɛ bolila a lɔn tɛ yɔrɔ kelen a bɛ ala ka se de ye bon min ɲini b'an min fɛ a boli kɔnɔ n'a bolibaliya ala bɛ fɛ anw ye jumɛn de kɛ n'an y'o la k'o kɛ
o le b'an n'u nafa an k'an k'an jija olu ɲɛɲini ma n'o dɔɔni a fila bɛɛ b'a la ka se yira n'a b'a la ka se yira an m'an k'o kɛ mankan ko ye an bɛ min kɛ sisan an yɛrɛ kan ka jumɛn de la k'o kɛ aza wajibu na a se ka min fɔ nin kuma na o de ye nin ye. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul ustaz an balimakɛ dɔw fana ka ɲali yɛrɛ ka yira k'a fɔ ko an baw ka ɲɛda t'u ka se ko kiti ma bolo silamɛya kun yala bɛ bɛn wa. Sheikh Adam min ɲini b'an baw fɛ n'u bɛ seri u dama u y'u ɲɛ dayɛlɛ ka seri o de ɲini b'u fɛ o dama walima n'u ni zuma haram bɛ ɲɔgɔn fɛ u se k'u ɲɛ dayɛlɛ ni cɛ u b'o ye zuma haram u b'o ɲɛ dayɛlɛ ka seri o de cɛ ka ɲi mɛ n'u bɛ yɔrɔ la u ni cɛ wɛrɛw bɛ ɲagami yɔrɔ min na u y'u ɲɛ datugu ka seri olu fana cɛ ka ɲi o yɔrɔ la yɔrɔ bɛɛ na a ta fisa man de a kɛ cogoya lo donc an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye nin ale yɛrɛ de b'a filɛ sisan a bɛ se la yɔrɔ min na comme par exemple n'a bɛ misiri kɔnɔ i b'a sɔrɔ tuma caman anw ka misiriw kɔnɔna musow bɛ kɔfɛ cɛw bɛ ɲɛfɛ donc là maintenant a bɛ se ka ɲɛ dayɛlɛ foyi t'a la yɔrɔ ou bien u bɛ so kɔnɔ u bɛ seri la ale yɛrɛ n'a denw a n'a dɔgɔninw n'o bɛ seri la a b'a ɲɛ dayɛlɛ basi t'o la mais n'a bɛ yɔrɔ la cɛ wɛrɛw bɛ yɔrɔ min na donc a y'a ɲɛ datugu yɔrɔ la o de cɛ ka ɲi an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la o de ye. Alhamdulillahi rabbil alamin shukran ustazina ngali m'o kɔfɛ an balima cɛ dɔ ka yira k'a fɔ ko a lɔnbaga dɔ bɛ yen a bɔla muso kɔ a bɔla muso nin kɔ min ka b'a furu ka ɲumanyaw kɛ ka sɔrɔ a ma furu sira tagama fɔlɔ a bɛ ɲumanya mun kɛla a y'a fɔ cogo la k'a fɔ ko den masaw olu ka dɔ d'u ma la den yɛrɛ fana ka dɔ d'u ma la nka a nana se woro di ma min kɛ ko k'o tɛ woro minɛ ko parce que ko denmuso k'a tɛ ji kɛla muso filanan ye o ye kuma dɔ ye kuma wɛrɛ to ko a yɛrɛ k'a fɔ k'o tɛ siya kelen o tɛ bɔyɔrɔ kelen mais ko cɛ ko la ko kuma min fɔla ale ka dépense min kɛ k'o ka ca k'ale bɛ yɔrɔ min na fana k'ale kɔnɔ tɛ ɲuman miiri la ne ko ma ko i b'a tɛ ɲuman miiri ko kɔrɔ di a ko a pɛrɛn ko a kojugu kɛ o la k'ale kɔnɔ ko kɛra kojugu ko n bɛ karamɔgɔ ɲininka nin ko bɛ cogo min na kan ka minɛ cogo di silamɛya ka masala alhamdulillah Sheikh Adam an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna ni i bɛ fɛ ka bɔ muso la i bɛ ɲininkali de kɛ n bɛ fɛ ka bɔ karisa denw na e kan ka mun de kɛ o bɛ f'i ɲɛna o i kan ka bonya kɛ ka dan yɔrɔ jumɛn na parce que furu ma kɛ fɔlɔ o ma k'i ɲɛna o mamina e yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ olu bɛ f'i ɲɛna o mais n'i le m'o ɲininkali kɛ o se ka da i le jalaki yɔrɔ dɔ ye o i b'a faamuya la e tɛ ji sɔrɔ a bɛ ji sɔrɔ cogo di a ka baara le kɛ baara min n'a ma ɲɛɲini k'a lɔ ale kan ka taga sira min kɛ a man k'o kɛ o baara n'a ma kɛ an bɛ gbɛrɛ an karamɔgɔw la yala n bɛ fɛ ka furu ɲini yala bonya jumɛn de bɛ yen ni m'a kɛ n bɛ se k'a kɛ n man ka tɛmɛ bonya jumɛn kan bon bonya min b'a kɛ yala a bɛ taa fa le fɛ ou bien den de fɛ n kan ka kɛ cogo di o siraw bɛ don i kɔrɔ o Sheikh Adam n'ale m'o sira kɛ an b'a fɔ k'ale jalaki la o yɔrɔ o ye kelen a filanan balimu a bɛ fɛ ka taa ni woro ye min kɛ olu fana ye kuma fila min kɛ k'a jaabi a kɛla min ye sa an tɛ an den dila mɔgɔ ma an ni min tɛ siya kelen ye sariya ma jɛ n'o ye i b'a faamuya la siya nin yɛrɛ bɔla min an bɛɛ ye siya kelen de ye o Sheikh Adam an bɛɛ ye kelen de ye ji ni bɔgɔ Sheikh Adam i b'a ye la an fa Adama lasiri ye bɔgɔ o tɛ bɔgɔ ni ji de ɲagamina ɲɔgɔn na k'o kɛ adamaden ye o tɛ donc an yɛrɛ min fana bɔla an fa Adama la ani an ba Hawa la an yɛrɛ fana lasi kelen de ji ni bɔgɔ kelen don bari mani yo fɛn dɔ le kɛla mani yo an ka balo le dun balo nin bɔla dugukolo le la o dugukolo ni ji le bɛ ɲagami ɲɔgɔn na fɛn bɛ fali ni ji le bɛ kɛ sababu ye ka dugukolo dɛmɛ fɛnw an nasuruw b'o la donc an sili lasili ji ni bɔgɔ le donc o le ye an siya ye bɛɛ siya ye bɔgɔ ni ji le Sheikh Adam siya bɛ fɛn wɛrɛ mun bɛ na ne k'o ta sira la ni i y'a faamuya la o nkalon ka siya n'o ye tiɲɛ ye Sheikh Adam o nkalon ka siya n'o ye tiɲɛ ye n bɛ dɔ f'i ɲɛna bete
a fɔ goro bois filɛ fan fɛ olu goro le tɛ yɔrɔ la goro asilu a faw n'a fɛnw bɛɛ mais ale yɛrɛ ye wage Abdoulaye Wage a jamu a tɔgɔ ye Abdoulaye a jamu ye wage n'o fɔra n'i le k'o mɛn i b'a fɔ yɔrɔ jumɛn mɔgɔw aw ka sɔrɔ goro 100% n bɛ fɛ ka nin f'i ɲɛna n ye nin ye ngalon de ka ca a can ye jumɛn ye an bɛ lasile jini mɔgɔw lasile donc o yɔrɔ a y'o yɔrɔ faamu bon a bɛ fɛ ka baara min kɛ ko parce que o m'ale ya laɲini kɛ n'ale bɛ fɛ ka tiɲɛni kɛ yala mɔgɔ tun tɛ to dugukolo kan yan o ala min nana n'an ye yan est ce que an b'ale ta ɲɛna ko kɛla n'a fana ko k'a b'an tiɲɛ ka bɔ a bɛ yan wa a tuma bɛ halaki ka bɔ yen kɛ donc an b'a fɔ a ye sabari a ye sabari a ye limaniya ta n'ala ye ko ko latigɛ o mɔgɔ tɛ yen bɛ se k'o bali se ka d'a wallahu ghalib ala amri o kɔrɔ ye di sisan ghalib o ko ni kan ka hakili su i mɔgɔ ka sira sarata se ka d'a ma wallahu ghalib ala amri idha arada an yakuna huwa mutazawij li hadhihi al-fatat Allahu ghalib ala amri mɔgɔ kuma tɛ se ka o fɛngɛ wala an bɛ min fɔ an ɲɛna a ye sabari a ye ŋɛnɛ ɲumanya ta a ye gbɛrɛ ala la a ye ala dali a ye ko to ala bolo ala bɛna bila tɛmɛ sira min fɛ ale ye jɛn n'o ye a rida bi qada ila o b'a ka silamɛya sabati an bɛ min fɔ an ɲɛna o de ye alhamdulillah rabbil alamin an balima lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen an balima silamɛw an bɛ an karamɔgɔ ustaz Cheikh Ismail Cissé an b'a fɔ ale b'an ka plateau kan ka se ka bi ka ɲininkaliw jaabi inshallah ɲininkali min na kɔfɛ an balima cɛ dɔ k'a jira k'a fɔ mɔgɔ hakili bɛ cogo di mɔgɔ min b'a fɛ ka muso filanan walima sabanan walima naaninan ta ko sariya bɛ mun ɲini ale fɛ k'a fɔ ko i ta f'ale la a bɛ sɔrɔ ka muso ta ka daminɛ fila bisimila ustaz ni a kɛra kelen fila saba naani n'ale bɛ fɛ ka kelen ta walima bɛ fɛ ka fila ta walima bɛ fɛ ka saba ta walima bɛ fɛ ka naani ta ale yɛrɛ b'a yɛrɛ lɔ o sariya b'a fɔ k'i yɛrɛ de b'i yɛrɛ lɔ de a bɛ ko kɔ segin ka t'i yɛrɛ le ma yala i bɛ cogo di i bɛ se wa sariya b'i le yɛrɛ le ko filɛ sisan donc n'a ka ko den ka na ile yɛrɛ ma Sika Dambe le b'a filɛ sisan n'i le bɛ se kelen kɔrɔ kelen ta n'i bɛ se fila kɔrɔ fila ta n'i bɛ se saba kɔrɔ saba ta n'i bɛ se naani kɔrɔ naani ta donc ko bɛ kɔ segin ka na e yɛrɛ de ma i ka se i bɛ se cogoya min na donc nin yɔrɔ in na Sika Dambe tɔɔrɔ caman b'an ka sow kɔnɔ a sɔrɔla nin na an yɛrɛ m'an ka se filɛ an m'an ka sew filɛ donc ko caman de bɛ lajɛ o de b'i bila fila ta ni saba ta ni naani ta la an bɛ jɔn de filɛ man qudwatuna rasuluna huwa Muhammadu huwa qudwatuna an bɛ alakira de filɛ k'an ya kow kɛ alakira ma muso caman ta ko muso caman ta de ka d'a ye a ka bɛɛ ta bɛɛ n'a sababu lo anw tɛ musow ta la n'o sababu ye Sika Dambe an bɛ alakira de filɛ muso kelen b'ile bolo e bɛ fɛ ka filanan ta mun de b'a to i bɛ filanan ta i b'o de filɛ o alakira ka filananw ta sabananw ta naaniw ta la a kɛra kun mun kama e yɛrɛ b'o kun dɔ filɛ est ce que o dɔ présente bɛ e la wa ni le m'o kɛ parce que i ya baara bɛ marché i bolo bɛ lɔgɔfɛ ka ɲi i bɛ muso ta lɔgɔfɛ ka ɲi o t'a ta kun ye dɛ o t'a ta kun ye la an bɛ alakira de filɛ sababu caman de bɛ lajɛ Sika Dambe n'an ma ninnu filɛ ka musow ta ka kɛ ɲɔgɔn kan ten ko se b'i ye barisa a balo ka nɔgɔ i ma ala le bɛ mɔgɔ balo la ala bɛ mɔgɔ balo o ye tiɲɛ ye mais ala ko n'i le yɛrɛ bɛ se dɛ i b'a faamuya la n'i bɛ se ko caman de b'o ye dɛ a bɛ tali kɛ ko caman de la i b'a filɛ cogo caman na Sika Dambe n k'a fɔ n ye sigida dɔ la tɔɔrɔ dɔw b'an sɔrɔ kuma dɔ la tɔɔrɔ nin bɛ sɔrɔ cogo di ne bɛ fɛ n bɛ fɛ ka so lɔ kalas Sika Dambe sɔngɔ tu i bɛ fɛ ka so lɔ i b'a fɛ se min b'i le ka so lɔ dɛ n'o pɛrɛ b'i la o labɛn b'i la o se Sika Dambe i b'o le filɛ ni dugukolo san o se le b'i ye o san ye dan o ma Sika Dambe
ni si passement quel c'est billet OK est dans moi manu ya problème est chodi pour si passement c'est les billets ko lo mais il veut faire so bello ka wuli yoron ki ka so setiye abibla muna shekadam abibla galon tigela abibla jamvala abibla namarala nganga ninke manga nke abibla ubela parce que il veut faire ko le setiye mifika mumbli sa ube finga abebe tani chugona musofuru abebe tele ebika musofuru kuchama ne belaje nyon ka ibu le fleka soro ka barake cheka dans nimo ke iba ele na la teke nyon fe ni parce que imala ya nyamaria fleka barake ala krami kango fleko ya ko ke imo fana fle do iba ala sembe bo e ka kola na la symbole ka kola iba e muso utaka la nyon ka so sabanani chekadam iba yo tinyo fam no ma yo fam o ya nyo fam ya bale abe do dona no do la dona e masa folo do ko do la nyo muso te be do te be ko chena kala munena na no ye ikanga mike muke donc me ronna balmanchi ya jabili donc shera kwanye muso ta kele fila sabanani mais akafo e rebiere lo ni bi yere lo abi ka yere lon ka se abo fle mais abe sira du koroko ala kira alayhi salatu wassalam ki yo de fle ayaka musuta ni sababu de ile refana bu sababu do le fle ama fuki ya sababu tambe be kono don be fle de ibi yere wolo mo sababu do le kono akala chugo e kana teme nani ka o kono la la famila misal bolon pour que biskaro do fam e ka muso kelim furu aw be yon fe san jor ala ma den la tika fulani yonche afana ka tala do toro fe o ka visitu ke ka e fui toro shi fui te mais ala le ma den la tika o be toro ba do keleni la donc o yoro be ska ke sababu ya fulana ta shika dam iga e fulana beta ku iga do ya sababu do shika dam iga flata sisa kelen kuma den soro onana ebla fulana tala ika flananta kalas bon ala nana ke enya mo no yikoro o den chama mbo fe umso o che o bana kwa umso tu c'est balodi alhamdulillah soro dombe mi atu ibisika lona wa ko yale be umso tu ani dombe yerega wa ube bo bere yerela umso ko taw sababu dole ibay mo kanka nune fleka baroke amsika mi fo ambal manchenya o deni ibe sheraf yere fle yere bi yere lo ala krafuna ka muso furu komuna ala krabla la te banzane ablala la li pour que on ya fleli ka ala digi anga nyena ma be nyambulu ka be mika sira muko o dole amsika mi fo ambal manchenya o deni alhamdulillah rabbil alamin bal maslamu ala mekela belagi musa ismail fu ngali mu ko fe bal ma chino kayira ka fu ko ali ko wi barado ke lu ba ko se baraso di ko akala ni ka jumai ko ali ka rolo ka musufuru na muso ya mogole ka le deme ka se ka rolo ka toba manam na furu na ke fu no do ani musuche ni kuma mekan ka si kayira ka fu amero mina o nya mogo ka deme bala jabab munyina saba fe ka muso blakata masaufe wa juru min balila no ka deme ka kayro lo abu sara no sara bana abu muso ko se ko shara be mu fola be dawa wala matika ni ale maseka juru soro ka saralu muso to fe voilà de tel la yine amemi fo yine amemi fo angolo fo muso ka mo ni furu do la no chango balma ni kelen lebe bon aka ademso che aka deme ayoro soro ka deme asila ka yoro dafa uka nyuma yalike uka adamande yalike uluka no nyuma yache muso ka loye wa malo wa che ka loye malo yo uluka no che uka ko yere iba famela donc ala libina tudu saro sarala olu manka cheta jogo do fleku be kodo kela mi manka ke bon muso fana kana fle parce que ne ya famille de ka deme kunal donc mo kano ke amala ulu kama la famela donc olu sera montala
o siraw man ɲa donc an bɛ min fɔ cɛ fana ɲɛna ɲɛnama ye lajarabili le ala k'ale lajarabi ne ni usani ni famille donc o lajarabili kana ale bila ko kɛla min kɛ man ɲi Sheikh Adam cɛ da yɛrɛ n'a muso n'a sera furusa bonda la n'a sera furusa bonda la n'i ye muso furusa sariya la muso tɛ taga ya so kɔnɔ fo wala a tɛ taga cogo di sariya ka wagati dɔw le yira furusa bɛ kɛ ka bɛn o kow le ma tant que n'olu wagatiw ma tɛmɛ muso tɛ taga dɛ n'i taara préfecture ou bien la mairie la a bɛ so min na ele tɔgɔ le b'a la ele cɛ i b'a faamuya la cɛ tɔgɔ le t'elu kan mais ni furusa nana tant que ni délai ma ban o kɔnɔna la cɛ ta t'elu ye muso t'ale muso t'ale ala b'o le fɔ la k'o kana bɔ ya so kɔnɔ wala tukhrijuhunna min buyutihim wala yakhrujna illa ya'tina fahishatin a kuma min ɲɛsin wala tukhrijuhunna min buyutihinna kuma ɲɛsin na jɔn ma k'a ka n'o labɔ min jɔn tɔgɔ bɛ papier la mais ala ka jumɛn de fɔ yɔrɔ na n'o ye furusa yɛrɛ ye donc mais an ma se o niveau min ma an b'a fɔ n k'a ye bɔ wa donc o tɛ solution ye a ye ala ta ye sabari ta ala k'ale lajarabi o lajarabili nin kɔnɔ o kana ale bila ko kɛla ko min bɛ kɛ sababu ye k'ala yɛrɛ dimi ale kɔ donc a bɛ mun kɛ ale bɛ sabari le ta k'a gbɛrɛ ala la k'ala dali ala min k'a lajarabi na n'a ye ala dɔw lajarabili kɔnɔ ka ko segin ala bɛ na ni bɔda wɛrɛ ye o man yattaqilla ala bɛ na bɔda d'a ma n'a sera ka gbɛrɛ ala la kalo famille nin kɛla ale ka lajarabili o bɛ min kɛla o bɛ min fɔra ale kɔni n'o jateminɛ ale bɛ ala de filɛ ka sabali ta k'ala dali ala bɛ na ni bɔda d'a ma an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ min na o le ye to alhamdulillah rabbil alamin ustaz ka do roma ko ga yara ka fo musuba ka bo su ko mais na kala bla ko sabai yara be po ga biti qu'est-ce que kanya kuma famo na po famo na ka bla ala mi foni aita mo feta wati ke mais ne o te solution ye o te solution ye jodi mi yɛrɛ o te parce que blalite o mais blali yɛrɛ la nga atubo o kuma ba ni blalite be bo la wa ta de bo la est-ce que ya kuma famo no famo ni blali la te bo mais ni blali ko saba non ni blali ko saba bana atate yɔrɔ ye tugu o ko bana o ne ko le ngo sans ni blali surtout ye dafa olu ma ban fɔlɔ toujours o kɔnɔna la furusa kɔnɔna la furusa délai ma ban fɔlɔ mais a kɔnɔna la muso ta le yɔrɔ ye fa o délai le ban ni délai o ma ban cɛ tɛ se ka bɔ olu kɔnɔ ele k'i muso furusa sariya ko a bɛ sigi sigida dɔ le la donc muso ni ele a bɛ ala de y'a laɲini respecté o yɔrɔ o yɔrɔ la ala ko muso ta le yɔrɔ ye f'a ya délai ye ban n'a ya délai ma ban a man ka bɔ ele fana tɛ se k'a labɔ i ta tɛ olu ye parce que ala yɛrɛ de k'o fɔ o kɔnɔna la Sheikh Adam o ye furusa ele tɛ se k'a labɔ o la o min tɛ furusa i bɛ se ka i b'a labɔ o la i y'a kuma faamu shukran ustaz inshallah jazakumullahu khairan alhamdulillah rabbil alamin ni an balima wɛrɛ ka ɲininkali ka yɛrɛ ka fɔ est-ce que yala mɔgɔ bɛ se ka saga kelen k'o kɛ denwuli ani lɛn ye ɲɔgɔn fɛ est-ce que a bɛ bɛn non c'est le tɛ bɛn o tɛ bɛn n'a ma ɲɛ ko a b'a bɛn voilà a bɛ danali parce que saga kelen ni dencɛ fila lo ni dencɛ kelen lo saga fila le ɲini b'ale n'a sɔrɔ min bɛ ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ dencɛ le sɔrɔ ale bolo saga fila le ɲini b'ale fɛ i y'a faamuya la saga fila ne ka kelen bɔ ko kelen fana don ko legeya o bɛ ɲɛ cogo di n'alo le tɛ ɲɛ voilà donc saga Sheikh Adam saga tɛ ɲɛ fɛn legeya na mɔgɔ fila tɛ jɛn ka saga kɛ legeya ye legeya fana saga la tɛ ŋɛɲɛ fila ta mais a bɛ ɲɛ yɔrɔ min na n'a sɔrɔ ele kelen bɛ legeya bɔ i ka saga faga i kelen bɛ se ka saga faga mais i kelen bɛ mɔgɔ wɛrɛ fara a baraji la o bɛ ɲɛ a saga la tushariku ghayraka fi sawab i b'a faamuya la baraji ala ni se kɛla ni saga nin
ne de b'a fɔ a la n bɛ fɛ i ka karisa ni karisa i k'o fara n ka baraji la o bɛ ɲɛ i y'a faamuya la mɛ a tɛ faga mɔgɔ fila ye donc mɔgɔ bɛ se ka jɛn fɛn min na o de ɲɔgɔnmɛ ni misi ye n bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah ustaz ɲininkali min o kɔfɛ an balimakɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko ni alimami caman bɛ yen n'o sera sujudu laban na n'o bɛna sigi laban kɛ k'o bɛ Allahu akbar fɔ ka sumaya ka kan fiɲɛ n'a ye yala k'o fana ye sunna dɔ ye wa walama a b'a fɔ ko seli sera laban na o bɛ la ni jumɛn b'a la ale b'a fɔ ko ne bisimila Sheikh Adam an karamɔgɔ dɔ ko o ye fɛn ye fɛn min a cɛ man ɲi seli kɔnɔ cɛman n'a cɛ man ɲi voilà i kan ka taga buru kelen de kan mais k'i kan yɛlɛma kibaru ta tigɛ cogoyaw la o le sabati tɛ donc n'a ma sabati o b'a fɔ sisan khilafi sunna o dɔw yɛrɛ bɛ a tɔgɔ fɔ cogoya wɛrɛ la mais n'an y'a fɔ tan khilafi sunna o de fɔ ka nɔgɔ aw ka fiɲɛ turu la dɔɔnin ni dɔɔnin ye i ka faamu voilà donc an b'a fɔ i ye to taga cogo kelen na bon an ka imamu dɔw ko ni ka u b'o kan changer k'olu b'a kɛra le pour que mɔgɔ y'a dɔn u bɛ niveau min na u bɛ niveau min na n'i nana seri la n'i donna seri kɔnɔ donc kibaru tigɛ cogo dɔw b'a dɔn imamu bɛ lahala min na donc non a ma se o ma i y'a faamuya la ile yɛrɛ min bɛ seri kɛbaga ye imamu bɛ lahala min na o man ka dogo i ma seri kɛla a kɛ cogoya la e kan ka i jija ka seri kalama ka se k'o yɔrɔw faamu o ma se ko imamu ye sira ta sira min n'o ma sabati seri lɔnna mɔgɔ mun fɛ ka s'an ma o ma sabati o si fɛ donc an kana olu kɛ seri kɔnɔna la i y'a faamuya la o de cɛ ka ɲi Sheikh Adam alhamdulilahi rabbil alamin b'an ka silamɛw lamɛnkɛla bɛɛ lajɛlen a bɛ radio Firdawsi sur la 88.8 FM an n'o ye fadilatul ustaz Cheikh Ismail Cissé ka bɛn an ka bi ɲininkali jaabi ma ɲininkali min na o kɔfɛ an balimakɛ dɔ k'a yira k'a fɔ est-ce que yala ka seli ka baraji se tagabagaw ma o kɛla masaw ye balimaw kanubagaw walama sahabaw yɛrɛ yala k'a bɛ da wa ko n'a bɛ da k'a bɛ da nafila la ou bien farida la an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la sisan ka dugawu yɛrɛ sa ka dugawu kɛ sabaga ye Sheikh Adam bon kuma fila de b'a la fɛn dɔw bɛ yen dɔnnibagaw o jɛnna o bɛnna olu bɛ se ka kɛ i bɛ se ka heji kɛ ka baraji lase sabaga ma i bɛ se ka umra kɛ ka baraji lase sabaga ma i yɛrɛ bɛ se ka dugawu k'a ye dugawu ka lɔ ka dugawu kɛ ala karisa kɛta o bɛɛ ye fɛn min ɲini bɛ aw istighfaru caman yafa ɲini caman wala olu misiriw bɛɛ bɛ se ka kɛ ani sun bɛnkɛla olu kan mais min ye seri ye an karamɔgɔ caman ma sɔn o ma sɔn o ma donc min cɛ ka ɲi yɔrɔ la komi an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna bɛnkɛla min kan i y'o kɛ ka bɛn o ma bɛn ma kɛ min kan o to le ka ɲi n'o de kɛli ye déjà min fɔlen nin ye Sheikh Adam o b'i wasa o i y'a faamuya la o b'i wasa dugawu istighfar ka taa umra kɛ o bɛ ka hiji kɛ Sheikh Adam olu bɛɛ ye fɛn bɛnkɛlaw olu kan donc bɛn ma kɛ min kɛ i t'o to yen i y'a faamuya la donc an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ ninnu surtout ni dɔ yirali la mɔgɔ kan ka bato kɛ siga tɛ min na ni yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ne bɛ bɛnkan ye an karamɔgɔw fɛ n'o f'u ɲɛna ka ban i cɛsiri o la o de cɛ ka ɲi ne ye dɔ kɛ n'i taara n'a dalu cire bolo bon a fana Sheikh Adam min yɛrɛ o bɛnna min yɛrɛ kan a ma sabati fana sɛbɛnnikɛla na sabati min b'a yira ko alakira ka fɛn o ɲɔgɔn dɔ kɛ k'a ɲɛsin a yɛrɛ ka sabaga dɔ ma voilà n'olu ma sabati o kɛ kun ye jumɛn ye
voilà o kɛ kun tɛ mais o lɔnbagaw nana mun bɔ a kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ o nana ye bitatabu o nana jateminɛw kɛ k'a ye min bɛ se ka kɛ o k'o le fɔ ne ye mais a kɔni alakira yɛrɛ kɔni yɛrɛ ta ɲɛnamaya kɔnɔ a y'a mɔgɔ dɔ ma sa ka ye o fa u bɛɛ kun ye kafiri le yan ale nana le ka sira don an kɔrɔ i b'a faamuya la donc n'ale bɛ sira don an kɔrɔ n'a ma min fɔ an ɲɛna cɛ ka daminɛ a ka min fɔ ni lɔnnibagaw ko olu sabati mais n'i danna o ma olu cɛ ka ɲi an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ la o di inshallah taala alhamdulillahi rabbil alamin o waati kelen na an b'a dɔn ka ɲininkali dɔ kɛ an minnu don ɲininkali in kɔnɔ kuma bɛɛ bɛ tɛna seli la ka yira k'a fɔ ko k'olu cɛ yɛrɛ kɔni na ko u y'a senjuru ka ca an baw kɛrɛkɛrɛ an b'a dɔn le ka nin fɔ dɛ a ko wa senjuru ka ca ko ale b'a ɲini sisan senjuru min b'olu la ne ko b'a sara yala o b'a sara cogo di ale mako bɛ ne la inshallah alhamdulillah Sheikh Adam ni ale yɛrɛ y'a lɔn k'a fɔ ko serijuru b'a la o kɔrɔ de sisan a k'a y'a fili lɔ k'a y'a nimisa lɔ donc mun de ɲini b'ale fɛ sisan ka ko segin ka taa Ala ma ka Ala dali ka yafa ɲini caman kɛ Ala fɛ fili min y'ale sɔrɔ i b'a faamuya la a bɛ yafa ɲini caman kɛ yafa caman kɔfɛ yafa ɲini caman kɔfɛ a bɛ mun kɛ sisan a bɛ ɲumanw sɛya o ɲumanw o nafila sun b'o la nafila seri b'o la a b'olu kɛ ka siya hali saraka bɔ b'o la ka to k'olu kɛ fili mun kɛla Ala bɛ se ka yafa an ma cogo min na watba sayyi'ata alhasana tamhuha n'a y'olu kɛ ka siya Ala bɛ se ka hinɛ la ka yafa ma yafa kɔfɛ baara jugu mun kɛla a bolo ye a b'o fali ɲuman na ka d'a ma se ka min fɔ an ɲɛna o le ɲini a kana jigi tigɛ Ala la a ye gwɛrɛ Ala la déjà Ala ka hakili d'a ma ale sera k'a faamu k'a fɔ ko fili bɛ yen o yɛrɛ ye ko ba de ye k'i ya fili lɔ Sheikh Adam o ye ko ba ye dɛ o b'a yira k'a fɔ alhamdulillah Ala k'a dan ni fitra min ye fitra salima mɔgɔ caman de bɛ Sheikh Adam a bɛ fili la a yɛrɛ t'a lɔn k'ale bɛ fili a yɛrɛ t'a ɲini a yɛrɛ fana tɛ se k'a lɔn fana Sheikh Adam a tɛ se k'a lɔn an caman bɛ fili la an t'a lɔn k'an bɛ fili la parce que dusukun nɔgɔn don liberté dusukun na min b'a to ile bɛ se ka sɔmi ko n bɛ nin kɛ la o ye kelen donc e fana kan ka gɛrɛ mɔgɔw mun na n'olu b'i la dɛmɛ i bɛ se k'a fɔ k'i bɛ fili la an tɛ gɛrɛ olu la voilà an tɛ gɛrɛ olu e bɛ gɛrɛ mɔgɔ jumɛnw na min tɛ se k'i ya fili yira i la i yɛrɛ ye fili o ka di maa mun ye e bɛ gɛrɛ olu le la o bɛ dɔ fara i ka dibi kan o de b'an caman sɛgɛn la Sheikh Adam fan y'olu le kɔrɔsi i b'a faamuya la n'i k'o kɔrɔsi i b'a ye i ka ɲɛnamaya bɛ ɲɛ i bolo an bɛ se ka min fɔ an b'a ka jaabi la o de inshallah alhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali mun kɔfɛ an balima cɛ dɔ k'a yira k'a fɔ ko u ka jɛnaza seli kɛ yɔrɔ don takbira min fɔra u t'a mɛnna mais wa mɛn waati min na o b'a sɔrɔ aw donna seli kɔnɔ dɔ fana kɛra ka ban yala olu b'a daminɛ u b'a fatiha mali wa walama n'a ninnu bɛ filanan bɛ sabanan la u b'a daminɛ ni takbira filanan ka baara ye ni o k'olu sɔrɔ ten a daminɛ na olu m'a lɔn u bɛ niveau la donc olu b'a daminɛ n'o ta daminɛli i y'a faamuya hali n'a sɔrɔ olu bɛ filanan na olu bɛ taa fɔlɔ nin olu b'a daminɛ n'o o b'a daminɛ n'o le i b'a faamuya la n'alimami bɛ fila le la olu bɛ kelen na min bɛ fɔ u b'o le fɔ n'alimami bɛ saba la olu bɛ fila le la dɔw bɛ filanan na min bɛ fɔ filanan na olu b'o fɔ donc sabanan n'olu alimami bɛ naaninan na olu bɛ sabanan na alimami b'a ta naaninan fɔ ka takbirati fɔ olu bɛ na n'o ta naaninan ye i y'a faamuya la n'a bɛ ka salam bila o tɛ salam bila o tɛ salam bila o bɛ na n'o ta ye o bɛ na n'o ya naaninan ye donc n'u nana n'o ya naaninan ye sisan dɔw bɛ dugawu nin o b'a kɛ bilijaz a b'a surunya o bɛ dugawu surunya n'a a min fɔnɔ kɔ n'o le siyala bon su de bɛna kɔrɔta ka sɔrɔ olu ma ban n'u ko bɛ dugawu kɛ
su bɛna kɔrɔta ka sɔrɔ olu ma ban o ya dogo la donc u bɛ i wasa don takbiratu ninnu na déjà takbiratu ula wa sani wa salis wa rabi u b'o bila an karamɔgɔ dɔw ko ten ka salam ala dina faamuya ala ka ni sababu alhamdulillah ni an baro fana ka ɲininkali k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ sigi la ni an balimamuso dɔ ye a bɛ filɛli kɛ a fana bɛ diinɛ dɔn kɛ k'a bɛ labɛnni fana kɛ labɛnni kɔnɔna la tuma dɔ k'a bɛ na ni saga ye tuma dɔ a bɛ na ni sisɛ o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw mais a bɛ na kɛ ale cɛ b'a kantigɛ ko cɛ yɛrɛ kɔnɔ ale ni ma lafiya ni ko tɔgɔ ye ale b'a fɛ ka ɲini a cɛ fɛ a kana to k'a kantigɛ a ye yala o y'a ɲininkali fɔlɔ ye a filanan yala est-ce n'a ye fɛn dɔ d'u ma sogo nin na ale y'a cɛ a kantigɛli kɔfɛ olu bɛ se ka d'u ma ou bien olu yafa k'olu cɛ Siradam adamaden dɔw yɛrɛ ma ɲi jara ko k'a kɛ ni jinɛ ye fo ka ɲɛ adamaden dɔw ma ɲi adamaden dɔw ma ɲi kuma tɛ jinɛ dɔw ma jinɛ kuma bɛ jinɛ dɔw ma donc kɔrɔ dɔ sisan ni adamadenw ta ma ɲi ale bɛ min ta la nin n'o ye jinɛ ye o bɛ kɛra cogo di an n'olu ye sugu kelen ye wa ale b'a lɔ cogo di k'o la dɔn ne nin ye mun de y'ale bila o dɔn kɛra an n'olu tɛ taabolo kelen i y'a faamuya la donc an ni jinɛw ya ko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na o de ala ko k'ale ka bato ɲini an n'olu fɛ wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun an n'olu ka fɛnw dan bɛ adamaden k'i ni yɛrɛ bila jinɛw bolo n y'o fɔ sigida dɔ la ala ka adamaden bonya dɛ ala ka adamaden bonya an kana k'an yɛrɛ bila olu bolo jinɛw bolo o ye fɛn min n'a cɛman ye jinɛ dɔw min bɛ fɔ la nin an n'olu tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye donc o fana ye sira min n'a cɛman ye o ye kelen a filanan a bɛ filɛli min kɛra sariya ma jɛ n'o filɛli ye i b'a faamuya la a bɛ filɛli min kɛra sariya ma jɛ n'o filɛli ye n'a ka filɛli kɛ cogo o cogo ka yeli kɛ est ce que a ɲɛ b'a yɛrɛ ɲɛbara fila ɲɛden fila la bon o b'a yira k'a tɛ filɛli kɛla de donc o ma nusiba o ma zubi ala nusibi hada haram hali n'i ka sariya ala tɔgɔ de fɔ ka fɛn kantigɛ mais i ka kantigɛ ko min na ni yɔrɔ min na ni sariya b'o kɔ a tɛ dun i y'a dɔn i ka nin faamu sira d'a ma mɔgɔw y'a jobato ko dɔ u bɛ jobato yɔrɔ dɔ e ka fɛn dɔ faga mais a fa tɔgɔ i ka ala tɔgɔ fɔ a tɛ dun o si b'a faamuya la donc ale bɛ baara min na ani ala cɛ ka jan donc fɛn fɛn bɛ wolo o kɔnɔna na o sariya la o tɛ daga i b'a faamuya la a kana cɛ ka hakili fɛngɛ ko cɛ de b'a faga la a bɛ faga la ko min na cɛ t'a lɔ a t'o lɔ mɔgɔ min ni jinɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ komi ale k'a fɔ ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka lɔ cogo di u bɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di aw tɛ ɲɔgɔn tagama ɲɔgɔn ma ye donc ale o fɛn bɛ faga la ko dɔ k'a bɛ ale de ɲɛ bana min na k'a bɛ a kɛla ni bisimila la kibaru i ma a dun ma ye donc muso bɛ a fɔ cɛ ɲɛna ko sariya tɛ bɛn ni nin ye dumuni nɔgɔnin don donc o ye ɲigi a la laala muso yɛrɛ b'a la n'u bɛ ɲigi la ne y'a fɛ na mun n'u bɛ ɲigi la la ni hakili ma na a fana n'a ɲɛɲini n sigiɲɔgɔn bɛ ɲigi la n y'a fɛ na u tɛ sɔnna k'a dun mun de b'a la a yɛrɛ na wuli k'o a ɲɛɲini n'ala ka a dan kandaya kama a ɲɛɲini to a na bɛn cɛ ma n'o bɛnna hakili ta lafiya ma i b'a ye a na cɛn ye lahala u na kɛ sababu ye ka tubi sira don a kɔrɔ an bɛ se ka min fɔ an balimamuso ɲɛna a ye kuma cɛ fɛ a y'a fɔ a cɛ ma a fana ka gɛrɛ mɔgɔw la k'a ɲɛɲini nin ni jinɛ baara min bɛ kɛ la nin fɛn min kosɔn u bɛ ɲɔgɔn bolo e t'o dɔn muso fana tɛ n'o ɲɛfɔ i ɲɛna bon kuma caman o tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲuman na i y'a faamuya kuma caman o tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲuman na i ni mɔgɔ min ya ko tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye n'i y'olu ye ɲɔgɔn fɛ ɲuman tɛ n'i ye cɛ ni muso ye ko aw de bɛ don ka bɔ la ɲɔgɔn fɛ ɲuman t'a caman na de se ka parce que aw tɛ don ka bɔ ɲɔgɔn ma ye ou bien o bɛ cogo min na nin fana bɛ ten anw ni jinɛw ko an don ɲɔgɔn na ka bɔ an tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ma ye i b'a ye hɛrɛ t'a la ka se pour que i b'a faamu cɛ ni muso est ce que ni n ko cɛ na n m'a fɔ furumuso walimuso ele n'olu bɛ don ka bɔ la ɲɔgɔn fɛ
hɛrɛ t'a la si ka hɛrɛ t'a la voilà an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ nin na o de ye inshallah taala jazakumullahu khairan alhamdulillahi rabbil alamin ɲininkali m'o kɔfɛ an balimamuso dɔ ka yɛrɛ ka fɔ ko ale ka sunkalo makɔnɔ daminɛ ale k'o sun don fo ka taa se waati min na b'a la est-ce que yala sariya bɛ dagali k'o la wa walima a tɛ dagali k'o la ko karamɔgɔ y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ala cɛ sallallahu alaihi wa sallam ko a tun bɛ kalo ni sun caman don kɛrɛkɛ bulu ma ka daminɛ ka taa bila tile 15 est-ce que k'o sabati ninnu walima ko o bɛ se ka mun fɔ ale yɛrɛ ka dɔn alhamdulillah an b'a fɔ a bɛ baara min na o baara ka ɲi voilà Aisha an b'a Aisha radiyallahu ta'ala anha ale y'a fɔ a y'a kuma kɔnɔna dɔ la ko alakira alayhi salatu wassalam an m'a ye a bɛ sun dɔ la kalo la ka caya ka tɛmɛ nin kalo nin kan Shaban o sun dɔ basi t'a la ka a don ka caman don a la alakira tun b'a kɛ an b'a fɔ ko basi t'o la bon lɔnnimɔgɔw bɛ kuma yɔrɔ min kan dɔw bɛ a tile 15 nisfu k'ole kɛrɛ ko fisamandiya dɔ b'o la dɔw bɛ o sun de kɛrɛ kuma b'o de la an karamɔgɔ caman ma sɔn o de ma an karamɔgɔ caman ma sɔn est ce que a kuma faamu nisfu Shaban ma fɔ tile 15 wala kuma b'o de la mais n'a nana bɛn a sun dɔ doli ma basi t'a la komi ele bɛ tɛnɛn ni alamisaw don n'a bɛnna o dɔ ma basi t'olu la mais k'a kɛrɛ kama kuma b'a la voilà kuma bɛ hadisiw la an karamɔgɔ caman ma sɔn hadisi tɔgɔ ma parce que i ka ye hadisiw bɛ fɔ i b'a ye mais kuma mun b'a to an b'a dɔn fiɲɛ b'a la ni fiɲɛ t'a la fo mun fana ka o kalanw kɛ olu de bɛ se k'a dɔn donc an bɛ fɔ an kalankɛlaw ɲɛna an bɛ fɛn caman ye a ye a sɛbɛn bɛ u t'a yɛrɛ k'a fɔ ko a ka kɛnɛ i y'a faamuya la voilà n'a man kɛnɛ sɛfan ye hakili to o ɲɔgɔn sugu la n tɛ fili tɔ bɛ caya an bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ ninnu la inshallah taala alhamdulillahi rabbil alamin ni an balimakɛ dɔ fana ye k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka jateminɛ ni kɔlɔsi dɔ kɛ vocal ni n ka kɛcogo dɔ mɔgɔ sɔrɔ bɛ se ka lamɛn k'a yɛrɛ k'a fɔ ko n'a taara kaburuso la ko ni suguya kɛra ka ban fili sutura la ko mɔgɔ 7 ko bɛ ɲɔgɔn la ka fɔ kaburu la ka sɔrɔ to fatiha kalan ale b'a fɔ ka ni daluya b'a la munna ko bɛ ka ca ale bɛ mun ka kɛ ko karamɔgɔ b'o la n'a sabati ninnu ko ka daluya fɔ ale ɲɛna ale ma kuma o la Sheikh Adam i bɛ k'o min fɔ nin ye o ye fɛn ye fɛn min a sabatini tɛ sɛbɛnni fɛn na sɛbɛnni fɛn na o tɛ fɛn ye fɛn min o sabatini no Sheikh Adam n k'o tɛ fɛn ye fɛn min n'o sabatini no sɛbɛnni fɛn na o y'a faamuya la mais ala ka hakili ɲuman di an ya karamɔgɔ dɔw ma o k'olu bila baara kɛli la donc an fana ya karamɔgɔ kɔrɔ k'olu ɲɛfɔ an ɲɛna ka bɛn wagati cogoyaw kama fɔlɔ Sheikh Adam ni su kun dola an ya sofan ninnu fɛ yen an ni fɛn dɔw kun bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ na sow kɔnɔ ka na baw minɛ n'an bɛ f'o ma ko surugu ninnu u b'a faamuya la fɔlɔ ni su kun dola suruguw bɛ na su bɔ k'a dun o kun bɛ kɛla ni ka cɛkɔrɔbaw ɲini u bɛ n'o f'u ɲɛna donc ala nana hakili ɲuman di dɔw ma o hakili ɲuman ka mun kɛ ni su dola ten u bɛ ayatal kurusi kalan komi i k'a fɔ cogo min na ka su laminimini walima u bɛ kulu walaw kalan ka su laminimini Sheikh Adam o k'o kɔrɔsi ni su min dola n'o ma k'a la surugu b'o dun n'o ka min ta kɛ ten surugu tɛ ma o la o kɛla sababu ye donc su fɛn bɛ don komi mun b'a a lɔ o cɛ la o man ca donc min b'a lɔ o ye mɔgɔ 2 o mɔgɔ 1 ale bɛ tɔw bolo minɛ u ɲɔgɔn bolo minɛ pour que laminimini ye nɔgɔya ale ma donc kaburu bɛ kɛ o cogo la
al n'a sɔrɔ su fila bɛɛ don la yɔrɔnin kelen aw kɛla dɔ na o ma kɛ dɔ na a ma kɛ min na surugu bɛ n'o dun a kɛla min na o tɛ mɔgɔw la o kɛla olu ka hikima ye k'olu bila kɛli la i b'a faamuya la donc olu tun b'o le kɛla ka bɛn o ma mais o tol'o la surugu yɛrɛ tɛ yen tugun o tun b'a kɛla kun min kama o kun tɛ yen i y'a faamuya la fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko kiyas voilà sumani ni hakilila dɔw le bɛ yen fɛn dɔw le bɛ filɛ o kiyasiw bɛ kɛ o i y'a faamuya la farow ani lasili olu bɛ filɛ kiti min bɛ fɛ ka d'o ma ila dɔ bɛ filɛ est ce que ila nin bɛ bɔ a tɛ yen maa lɔ ni bɛ nin faamuya la donc n bɛ fɛ ka min fɔ yɔrɔ nin na madame a tun bɛ kɛla kun min kama o kun tɛ yen tugun an tɛ segin lasili ma wa an bɛ segin lasili ma donc an b'a fɔ a to le ka ɲi n'a kɛli ye madame mun tun b'a kɛla an ye cɛkɔrɔbaw la o tun b'a kɛla kun min na fɛn min k'o bila a kɛla n'o tɛ yen tugun donc an bɛ sira wɛrɛ le ta k'o sira kɛ o ye jumɛn ye ni su kun kɛla ala kɛra tun bɛ mun de fɔ a tun bɛ mɔgɔw yamaruya jumɛn na an b'o le ɲɛɲini k'o lɔn n'an k'o lɔn k'o kɛ i b'a o de cɛ ka ɲi o de fana ka fisa an bɛ se ka min fɔ yɔrɔ nin na o de ye alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah fadilatul ustaz an balimakɛ dɔ fana k'a yira k'a fɔ ko ni an bɔra kaburuso la ko mɔgɔw bɛ na an b'an bolo an tigɛw n'an senw ko qu'est-ce que o fana lasili b'a la wa sɛgɛrɛ lasili b'a la kɛ min bɛ k'an tromper an bɛ ka kaburu kɛ bi cogo min na ani kunun ta tun tɛ kelen ye parce que kunun mɔgɔya kaburu o kɛla kaburu kan ka kɛ ten kunun ya kaburu tun ye jumɛn n'i bɛ don a la i bɛ siran i bɛ siran i kɛla mɔgɔ sugu sugu ye siran bɛ don kaburu tun bɛ ten kunun mais bi ta balen bɛ o k'a sen dɔw yɛrɛ bɛ yen u ta bali ta ka kaburu bali o n'i bɔra yɔrɔ min bali la n'i bɔra senko b'o la mais min ye bɔgɔ ye n'i bɔra mɔgɔ b'a fɔ i ɲɛna k'i ye senko wa han donc ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲinina sukoya la an de bɛ taa kaburu la bɔgɔw de bɛ yen bin de bɛ yen tulo mɔgɔw bɛ t'o baara de kɛ seka dan n'aw nana donc musow fana b'a ye k'a fɔ an bɛ kɛ an ka baraji dɔ le sɔrɔ cɛw bɛ taa la kaburu sen i b'a fɛ u bɛ su ta ka taa kaburu la olu b'o baraji sɔrɔ anw fana bɛ sigi an bɛ mun kɛ musow bɛ lɔgɔw ɲini ta ji dɔw bɛ guwan o bɛ lɔgɔ jiw fana ta ka t'o sigi mun bɛ bɔ pour que o fana yushari kunna fi saba u bɛ se ka baraji sɔrɔ cogo min na parce que wala mɔgɔw bɛ yɛrɛ sɛnɛ n'a ye mais bi an bɔla ka so kɔnɔ ka taa so kɔnɔ ka bɔ so kɔnɔ ka na senko b'o la ou bien c'est quand même il va faire là donc mais quelle kun min kama kunu bon parce que kaburu kun mo chugo ale la akanga kete de fana alibi il va faire là ne bayna ko se an de la ka fo sigida do la ngo kaburu ma meta bali na me shu to yona jodi sazi hein jodi ni tara kaburu bale ka bin bale ka bo shu koro bin ngo ni malake abe subhanallah foko yusabbihu wa yuhamid wa yukabbiru abu subhanallah fona alhamdulillah mike wa inma le shukuru ni le ko bo shu balolaw la harani shu tena nyon kiti parce que avec me nema do soro la yiri ni sababu la ikela sababu ye ko nema tigale law ni kala ndo biya sokono abe qur'an kala naw ha o sokono yo ni don na no gwen ko bo sokono amolu bali o nema mi mejigela amolu balola o balo nema beti o nema beti ga tichige donc ni ka binti ka bo shukura betele Allah donc nam manya ko am fi ka shudo yoro mina amma ko bo yoro la yoro le besania hada indal haja antina sika shudo fo ko yoro labe o labe bimbo pashto la shika kila afla na manya ko funa ama ke komi kakao ato anaka be chugo mina somo donc ni ne somo furo ka ko imadu furo la furo bu kere fero le bale pour que takana do ala amana be kaburu kere fero le bali pour que takana do ala
mais kaburu yɛrɛ non la olu cɛ man ɲi e ma ye alakira alayhi salatu wasalam a ka yiribolo fila tigɛ k'a bila kaburu dɔ kan ko madama nin ma ja ko a bɛ kɛ hinɛ ya la madama ma ja c'est n'a ma ja a kɛnɛ ye fihi ruh yusabbihu wa yuhammidu wa yukabbiru wa min shay'in la yusabbihu bihamdihi ولكن لا تفقهون تسميهم نعم مسكا من فوق يرون جابي إن شاء الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بل ما لم يكن بلا جل بل مسلم أني أكرم أستاذ إسماعيل سيسي راديو في دوس إلى سوريا 88.8 FM أنا نقول جابي كمان بكسيما نقول من أكوفا بل ما تجي غير كفو كم أفكار ماكي نقول فلا كسمالو نما هركابو نا على دبا كلام كوزاتي ما سيجارة دمه كدو سمالو كنو esi adale ka kesi sale bo baraji sorwa wala mafatu sungal jula abisoka hernike ambal macheni somo tu kuma jabi donc me fait kuma ifa anne fengala doni ako janatul firdaus ako radio firdaus ko ka be kele tere mara ni gairo oh ma fa kelem tele janatul firdaus na radio fi obisa ki kelen jugo ni bi mo don be sa ale ko ka be kele so ya do no fa mo kelen te inshallah alhamdulillah mi me fe ganyali ke ka nyali ke bale nana sa est-ce que ay nyali ke sungalo rekono non ou be ayake ka kon sungalo nye non shikadam nyali su damandama nasro albe nyali min kela fente min jagoyal mbale reka fendo do jagoyal lika donc o jagoya mi kan ibe fe ko ke ka fisamandiya do soro ama fo bashte ye o ke sungalo la mais nyali mi noti jagoyi kan fo nyali be kele be baraji le nyina fisamandiya nyini la bashtu le la de shekana sisa ile be famille dolo slamado o chesini mala kula mais bele abokan sungalo du be sunyana wa famela shekadam nitala malboro kilinduma ika ke fare ika hakli sigi dama ika sabati dama banando kumbala abe kenya la banando kumbe ukumena balisundo ma fadi l'envia obo banata kaboy donc o sarago nyon obo nyali nyon ko ke ambalmo ye ka ko sunye o la benga ko sunye o na fanka bo ile taradama sungalo kono be dore be sinere peut-être sinime kalo be do be ta sukoro ni malboro di mo ma bishela akai menik nga dama wakati la ama fongole kun cheka ni karita de donc a même fo ambalmo ye donc mumbe ka comme exemple zakat ka sungalo blaka bo akai manga fo chugumna ne ya bo chugumna yebe baraji fla soro de ka sungalo na ka sungalo Allahu akbar baraji fla me sungalo kelenta baraji bo soro parce que abe labena sungalo le do be hakili sigi di demba ya uma adam mena rondo fiyene mo hakili nika hakili sigi aw ko balede shekada mo chama be de drosola nan takala fu drosola atukmanda egala muna tukmana mawlane hakili ja hakili sigite bana jugo ya tere hakili sigi balalo parce que joro c'est taille non ale be dutorosola fla sanson o sababu te so kono fana balo te o joro ba bal kumala nteni sheka damo ko so iba fles e a remarquer ni mangana lo mina ka soro wa fla bi ko ma e be pana e be mobile bol e be nere to ka temene ba vitesse do la kuma non
iba ya londranga ki mangera mais in kay bide ngo faut parce que alon to be so wa fla nyok mais chaque adam non hein ni banama so niveau là taskilin tile kun chaque adam ibe la de Allah amon fo ngo e moy hakli tunna joro do be mo la degu do ba tila a degu ama ce niveau do la mais femita pour le bas au niveau là nayo lokulu deme oui ko balede non o nyom be mo chama soro sungalo abe joro sungalo musaka abina kedi ele ko joro bo kan sheka dam e baye Allah fola le ka mina sayi ka fle abita sayi la bitana yo parce que balo sun doni ko fe balo sheka dam ne ndok me sigila aka baro kenya alunto fo nere fo njorola akuna le ka sunti ga fo sunti ga wore naka sunti ga fo sunti ga wore so baluti naka sunti ga fo sunti ga wore baluta bulu donc abena misir dala femi mbe sura na le konko dunga faka ba fo o sunti ga surite Allahu akbar sheka dam memi fola ni aya famille aya mo te fanga dan tede o nyina ne ba ko me ni ko ya famille fle sorobola c'est tout ni sorobola mais ibita yesisa misiru kono lolo mbe ni ke be nu ke misiru kono sheka dam ama fo go to ka jende nyali ba dam ni balma masuru ibadam ni balma suru donc amiska mi foni ronna ay ka keka ko sungalo nye o le chekan o le kafsa parce que hakli sigi mu bola ya di choroba mi mo be mu choroba mi ma ni choroba lo ni ka le hakli sigi a de ma be hakli sigi o bebe l'envie o be shutara shika do ko bale o le chekan ando fon adu le man yoron inshallah alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam Ami Fadil Ustaz Al-Sheikh Ismail Cissé Amafo ambali ma chelo ni alifa na ayira kafo kwa kuna kana jamana mudare la wala ma samaro la wala ma buti daro la nani wala wala ko sama be mufala yala bibi wala matibi shikalam ni kalmatu shara bola fen men be nu kafsa Salat de sirle o sirla me mun ke sir konna Qur'an kala me do ame Qur'an kala ote me sirna ya samandia Qur'an be kala yoro no yoro folo ube kanya kala yoro me ngana kala yoro me ma kala mina kullu raka fi kullu raka kangana kala yoro me ya bisuju ya ufile afo julo kana ke wa afo kula o sujula tenturula ani bolo black nguri donc série corona il fait parler mais yoro do yoro kakana kana yoro la o mi kafsa ni fait payer adama dum fait kelmatu shada ko ni le talo ke yoro wala sheke o ke yoro yo ya o ke yoro to ide ama fo nala ka hierarchie ika mumli soro ika bon solo ici nous ont dit la mania mo demandama wele wina do ki okay wala okay ba on fo bastola mais fo mumbe ki kana ko le ka kono mi masabatine parce que il me fait adan nga ko corona kana so jama kono so amanyande parce que akechu ko akala rotu rowi do avec kumi kama nama ko o kechu la ibaye na fanti ala be anga dugo aba mine anga ke yoro amase jama bigiri galla janina ala yana America jan mo chama ne film fana ba America ote même mo ko be mo na numéro damano ni ka do ele adamaden ta wolo ma kadima bokoro de ala do donc isebe kum ya ala ka alhamdulillah ala ka hereki sela ka lulo vraiment dugo kenye
y'a faamuya yɔrɔ nin bɛ se ka sabati cogo min na a ɲɛna fɛ i taga to salamu alaikum i bɔ to bɔ i y'a fɔ i se kɛla min o d'a ma i y'a faamuya o yɔrɔ la o ye ko ba le ye i y'a faamuya o dugawu i b'a ye réseau a bɛ yɛlɛ ala fɛ direct mais mɔgɔw wele ka na mun yɛrɛ sigi-siginen bɛ o bɛna kuran tigɛ kuran yɛrɛ tigɛ o yɛrɛ ye ko ye fana ye fɔ kuran tigɛ ka di ɲɔgɔn ma donc uruba qari il Qur'an wa Qur'an yalanu jɔnni ko ten a se ka dɔn o kɔrɔ de jira kan na kuran b'a danga a b'a danga cogo di a ma lawulo kama o i ka a lawula la i le nafa mɛ n'a kɛlen danga i ye danga a b'i danga la se ka damu o tɛ hakiliman man ko baara kɛ mɔgɔ mun bɛ ta ka kalan hakili wɛrɛ t'olu la 200 ni 400 bɛ kilankɛlaw la olu ka fɛn ka bon ye donc n'o wari yɛrɛ bɛ di sisan n'o ka 10 di ɲɛmɔgɔ ma 10 na ale bɛ 80 bila kun ka 20 tɔɲɔni janfa nana janfa n'o janfaw nana o est-ce que o dugawu bɛ jaabi wa réseau a tɛ yɛlɛ se ka dam a tɛ yɛlɛ parce que tɔɲɔni nana إني حرمت ظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا وقد تندلي ميكا وغشيغي بليكم وافلا كلام دمسن لا الناس سواسية تلي تقولوا نين بام بفه شغادم تلي إما يوافقوا حتى تلنا ألني إمام بكتبا كتير موسيقى نو بالا ما كان قتلوا نيونجو voilà do ikini nyalo yoro kilina inyalo chema alo kerefe olu bele na no fe sharikuhum no tele nyinin bi fe no olo ko so rasul alayhi salatu wassalam wati min nga gwele ni wati be ole jihadu kele wati batan filala jugu be rasul be kle sabaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ seri ni ninnu ye a bɛ bɔ yan ninnu fana bɛ na seri a bɛ seri ninnu bɛɛ a bɛ yasawihim fil adalati ka fɔ ko ninnu a bɛ seri ninnu olu b'u fisamanda sɔrɔ olu bɛ taa ka tɔ ninnu to la seri la kɛlɛ la a bɛ tele u ni ɲɔgɔn cɛ donc ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ tele ni waati tan dilen ma kan ka waati segi bilen dugu n'o kɛla dugawu tɛ yɛlɛ a kɔni bɛ yɛlɛ ka da ile kɔnɔbara la mais a laɲini t'o ye o sira dama an bɛ se ka min fɔ o yɔrɔ la inshallah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah balima lamɛ kɛla bɛɛ lajɛlen balima silamɛw ɲininkali ma ban ɲininkali tɔ fana ka ca ni a tun ma kɛ basi an bɛ fila fara ɲininkali kan ka ɲininkali tɔ to sigida wɛrɛ inshallah taala waati cogoya kosɔn ngal min ko fa balima cɛ ka yira ka fɔ ko muso dɔ bɔla furu dɔ la a cɛ fatula a furula cɛ wɛrɛ ma nka a y'a cɛ fɔlɔ a bɛ to ka dugawu k'a ye cɛ filanan k'a ye k'a fɔ ko o ye jate baliya de ye soit a b'a fɛ k'ale fitirima waliya walima a b'a fɛ ka cɛ fɔlɔ ka fisamantiya fɔ ale kan ko yala ko a bɛ se ka mun fɔ ale ɲɛ k'ale lali n'o ye muso ye baara min kɛ est-ce que a bɛ bɛn wa Shukadam ale yɛrɛ kan ka fɔ alhamdulillahi rabbil alamin Allahu akbar na alhamdulillahi rabbil alamin i ma saforo i k'a lɔn ko jani sala mɔgɔ bɛ n kɔ ka dugawu kɛ n ye i t'a la tanu parce que muso nin bɛ dugawu kɛ la a balimacɛ min kɔnna ye o kɔrɔ di sisan ale yɛrɛ b'a lɔn sisan ko jagani n bilala muso ye a bɛ na dugawu kɛ ale o t'ale nisɔndiya an bɛɛ bɛ dugawu kɛla ɲini e nana dugawu kɛla sɔrɔ o kɛlɛkun ye jumɛn ye an bɛ min fɔ a ɲɛna yɔrɔ la a y'a lɔn ko mɔgɔ b'a bolo alhamdulillah kan ka fɔ ala tanu mɔgɔ min na ko ye mɔgɔ min bɛ dugawu kɛla ale sanni kɔfɛ n'ale k'o sɔrɔ i b'a la tanu kosɛbɛ donc an bɛ min fɔ muso fana ye n'a nana i ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ i ka hɛrɛ sira dɔ ta maa ma faamu donc i b'o sira bila i bɛ taa sira wɛrɛ fɛ o la don o sira ye jumɛn ye a kana fɔ a ɲɛna kɛnɛ kan a y'a kɛ dogo la i y'a faamuya muso y'a kɛ dogo la mais cɛ yɛrɛ y'a lɔ dɛ a bɛ muso min kɛla la ko muso bɛ dugawu kɛla cɛ ale yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye
a cɛ muso cɛ ale yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye o kuma silamɛ tɛ yan silamɛ ni silamɛ a tɛ tayya ni fɛngɛ ninnu kalan na a bɛ dugawu mun kɛla salamu alayna wa ala ibadillahi salihin a t'olu fɔ la a bɛ tali kɛ bɛɛ la ale yɛrɛ bɛ e bɛ kɛ bon a jo tɛ kɛlɛ la dɛ e bɛ dugawu kɛla ye ko muso kana dugawu kɛ cogo ele yɛrɛ bɛ dugawu kɛla ye ka sɔrɔ e m'a lɔ min k'a lɔ o b'a kɛla o b'o kɛla mun na an bɛ se ka min fɔ kan bɛ se ka di an ba filɛ ninnu ka se ka bɛn denw ka kɔrɔta n'u ka ɲɛtaga n'u ka sabati kosɔn sotigi fana i bɛ se ka mun fɔ a ye ne ka mun ɲɛsin an ba filɛ ninnu ma u bɛ se ka bɛn cogo min na u ka sigi la vraiment ale mako b'o la kosɛbɛ inshallah sika dam an bɛ min fɔ o yɔrɔ la kuma kun tala sun bolo ma donc o bɛɛ y'a lɔ ka fɔ o lajarabinin bɛɛ i b'a faamuyala ala bɛ ɲɛnamaya nin min an b'a kɔnɔ nin ala bɛ an lajarabi n'a ye an lajarabi ni ɲɔgɔn ye fɛn min ɲini bɛ an fɛ o de ye sabari u ka sabari u ka ala filɛ n'u sabara ka ala filɛ ko bɛɛ bɛ nɔgɔya i ma sika dam ni ka ala filɛ dɔrɔn ko n'i b'a kɛlɛ i tɛ mɔgɔ filɛ dɛ i bɛ ala de filɛ anw bɛ mɔgɔw filɛ olu bɛ k'an sɛgɛn voilà an b'a fɔ cɛ ma a ye ala filɛ a kana musow filɛ an b'a fana fɔ musow ma u ye ala filɛ u kana ɲɔgɔn filɛ ko n'u b'a kɛlɛ u b'a kɛlɛ de kama jɔnni nana n'olu ye a fɔ ala o tun tɛ yan o i b'a faamuyala jɔnni ka furu latigɛ k'olu ye sigiɲɔgɔn kan ala donc olu bali b'o la est-ce que ala k'u kɛ kun min kama k'a ɲɛfɔ olu ɲɛna an m'o fɔ o ɲɛna o maa k'u ma k'olu ye sabari a kɔni k'o fɔ o ɲɛna kɛ olu nana kun min na u k'a lɔ k'ala nana n'o ye mais ala ka furu latigɛ k'olu kɛ sigi la ala u kɛla kun min kama olu t'o lɔ i b'a faamuyala mais a k'olu ma k'o ye sabari o fɔlɔ ɲɛna kɛ donc olu bɛ sabari le ta i b'a faamuyala o ye sabari ta ka ala dali n'o kɛla i b'a ye ala bɛ na ne yɛlɛma i masa i b'a faamuyala an bɛ ala dali o faamuya n'o sabari ko n'o an bɛɛ ma ya rabbi ala m'o kɛla alhamdulillah ni an balimacɛ dɔ ko ale bɛ ko a cɛ bɛ sigarɛti san ka di mɔgɔw ma ale k'a fɔ a ɲɛna ko ɲɛnama tɛ bɔ ka na kɛ nka cɛ m'ale lamɛn ko bɛ se ka inshallah ale ka min d'a ma ka kuma dugawu kɛ inshallah a ka sigi kuncɛ n'o inshallah ta'ala Sheikh Adam an b'a fɔ a ɲɛna a bɛ baara min kɛla o baara cɛjugu ale yɛrɛ a kɛla komi sisan a bɛ ka ko fila le lajɛ ɲɔgɔn na i b'a faamuyala wari bɛ don la sira min fɛ o sira man ɲi donc ale yɛrɛ fana b'olu dɛmɛna baara jugu kɛli la i b'a faamuyala donc o fila ka ko fila jɛn ko kɛ o yɔrɔ ye fɛn cɛjuguba le ye sigɛrɛti mun yɛrɛ ka sigɛrɛti dilan n'a lɔnni b'o la a bɛ fɛn min kɛ olu k'a yira k'a ko tiɲɛni fɛn don a bɛ mɔgɔw ma ko sa si ka dan ni le kɛra sababu ye k'o sara don mɔgɔ kɔrɔ i ka baara jugu kɛ nafolo min fana i k'o don a la i kun kan k'o don sira la min bɛ se ka kɛ nafa ye denbaya yɛrɛ ma wa i ma surunya mɔgɔw ma i y'olu balo la k'o dɔw tiɲɛni sira la baara cɛjugu don an b'a fɔ an ka siran ala ɲɛ a bɛna ko kɛ nin a y'a lɔ k'a fɔ ala bɛna ɲininka a la n'ala k'a ɲininka a la a bɛna jaabi jumɛn di ala ma a y'o labɛn ka bila n'o jaabi t'a bolo o kuma k'a to yen an bɛ se ka min fɔ an balimacɛ ɲɛna o de ye nin ye kɔfɛ an bɛ ala dali ala min k'an lakafo yan ka se k'an lakafo waati nata wɛrɛw la ala m'o kɛla fitinin min n'an y'o lase ɲɔgɔn ma o faamuya n'o baaraw k'o nɔgɔya ma ya rabbi ala m'o kɛla Sheikh Adam fatwa ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn i b'a faamuyala ala kɛra ka san 23 le kɛ i b'a faamuyala tilalasenya la san 23 nin na a ka kuma min fɔ a da la a n'a ka baara mun kɛ ani ko mun kɛla o kow ninnu bɛɛ le lajɛlen don i b'a faamuyala faamuyaw bɛ tala ninnu de kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ lɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ fana fɔ i bɛ a ye la
ye cogo mun na ka bɛn wagati cogoya mun ma i b'i kuma kɛ ka bɛn o de ma donc an k'an ya kumaw kɛ ka bɛn o de ma an bɛ nin fɔ an karamɔgɔ mun bɛ an lamɛnna an bɛ nin fɔla ka bɛn olu ta faamuyaw ma u ka faamuyala ala ka faamuya ɲɛnama d'an ma ala k'an bɛɛ sutura firidawusu min n'an b'a kɔnɔ an bɛ ala dali a bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo o cogo yarabi ala m'o kɛ la an bɛ ala dali aw yɛrɛ ka mɔgɔ ɲuman bɔ aw la silamɛw la min b'aw dɛmɛ Shekadan n ka mɔgɔ ɲuman bɔ silamɛw la min bɛ aw dɛmɛ n'an bɛ dugawu kɛ i bɛ a kayidu le ten mais an bɛ to k'a fɔ silamɛw dɛmɛbagaw dɛmɛ o man ɲi dɛ e bɛ ka o kuma faamu silamɛw dɛmɛbagaw dɛmɛ la o kuma man ɲi ka silamɛbɔw la min b'aw dɛmɛ parce que mun bɛ silamɛw dɛmɛ na silamɛw tɛ o n'an b'a fɔ la silamɛw jugu a y'u halaki ala ta cɛ o fana man ɲi jugu wɛrɛ tɛ silamɛw la silamɛdenw kɔ bi i b'a faamuya la donc ni la ko a silamɛw jugu a y'u halaki ala donc jugu jumɛn bɛ silamɛw la bi silamɛdenw kɔ a bɛ ɲɛsin olu de ma donc fa in se kuma fɔ cogo la olu kosɔn n k'i lasɔmi yɔrɔ bɛɛ ala k'an ka bato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.